On je tu, ešte sa vráť, ešte. Choď preč. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Je to tu. Dámy a páni, hra, na ktorú čakám, odkedy som začal sériu Five Nights at Freddy's. Ak ste náhodou nevideli predošlé hry, tak tu vám naskočí teraz nado mnou zoznam, alebo teda vlastne na druhej strane odo mňa zoznam, ktorý si môžete pozrieť, ale dnes sa budeme venovať tejto hre, na ktorú sa teším. Five Nights at Freddy's Sister Location. Je to tu konečne a ja nejdem zdržovať, ideme rovno hrať túto hru. Dobre, takže dávame New Game a poďme na to. Som veľmi zvedavý. No, Ocko, prečo ma s ňou nenecháš sa hrať? Welcome to the first day of your exciting new career. Ahoj, ahoj. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm on Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Dobre. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. Dobre, takže... This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Mike Schmidt. Welcome, Eggs Benedict. Eggs Benedict, to je moje meno a týmto menom začíname túto sériu, dá sa povedať z tejto hry, ale pokračujeme v sérii Five Nights at Freddy's, ako som povedal, prejdem úplne všetky základné hry Five Nights at Freddy's, ktoré sú od samotného Scotta. Mám tu aj kavičku, pretože zase som nespal, normálka. Môžem niečo robiť? Noc číslo 1. Dobre, ja môžem aj niečo robiť už? You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Až teraz, áno. Let's get to work. Dobre, takže toto je to červené obvious button, ktoré mám stlačiť a musím ísť cez tieto pásky. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted Ja nenávidím ventilácie. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. Áno. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. Dobre. View the window to your left. Áno. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Dobre, a počkaj. No. Prepáč, pán narrator, ktorý teda on je môj poradca, ktorý mi radí, čo mám robiť, ale ja rád zistujem veci, hej, v hrách a tak ďalej, takže modré tlačítko. Ballora nie je tam, nie je tam Ballora. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Trošku motivácie pre Balloru. A teraz utekaj, otoč sa ideme domov. Nie, netreba, ja som spokojný, ja som mi dal šokovú terapiu a môžeme ísť domov, či? Je tam Ballora, je tam, ja som spokojný, Ballora je tam, teraz ideme domov, otoč sa, ideme domov, otoč sa. Bude? Pripravená? Dobre. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Buď tam, Foxy, prosím. Foxy, buď tam. Není tam, takže tiež dostaneš šok. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Presne tak, poďme ho motivovať. Kde si? Už je tam? Stále tam nie je, to asi nestačilo, tak treba ešte jednu mu dať. Let's try another controlled shock.
A už je tam, už tam tancuje, je pekne v Funtime Foxy is a prevádzkovej perfect working kontrole. order. Great job. In Ďakujem! front of you is another vent shaft. Áno. Crawl through it to reach the circus gallery control module. Dobre, ideme do Circus Gallery Control Module. Motion trigger. Circus gallery vent. Tu teraz mám byť ticho, či čo mám robiť? On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Áno. Let's check the light and see what Baby is up to. Baby tam bude a bude tancovať, že? Není, takže dostane tiež šokovú Looks like terapiu. a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Baby tancuje? Stále tam nie je, normálne, to sú neposlušní Let's animatronici, try another trebalo by controlled s nimi niečo spraviť. Ešte jeden kontrolný šok. A stále tam nie je, či? Už tam je? Stále tam nie je, tak poďme jej dať ešte tak 500 šokov. Let's try Nech nás to another zabije controlled kľudne shock. aj. Lebo po týchto FNAF hrách ja... Predsa, čoho sa môžeme bať nejakých animatronikov v týchto hrách, že by nás chceli zabiť vo Five Nights at Freddy's? Kdeže? Zabijú! Keď sa otočím, že idem preč tu, do tej venty, späť, preč. Haló? Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. Ďakujem. That concludes your duties for your first night on the job. No, na to stále nie je, We don't ale want tak you dobre, to ja leave berem, že tu je, overwhelmed. áno. Otherwise, you áno. might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Aha, Balloon Boy. Dobre, takže vlastne Baby tu nie je, ale tak môžeme ísť preč, hej? Takže počkaj, mám dať S-ko a tým sa vrátim. Dobre, ja súhlasím, môžeme ísť preč, nič sa mi nestane, sme úplne v pohode. Môžeme ísť ďalej. Motion trigger. Circus gallery vent. Noc prvá je jednoduchá, ako v každom Five Nights at Freddy's, noc 1 je úplne jednoduchá. Enjoy some time at home, uži si nejaký čas doma. Idem si užiť teda čas nejaký doma. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? The What will they immortal do? All of and that and more the happening restless? now. Clara, Môžeme I jesť tell popcorn? you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Haló, ja tam mám ešte dosť popcornu, ja som ho chcel dojesť napríklad aj možno. Z tejto hry proste ide úplne... You let the other children go see her. Why won't you let me go? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. Som rád, One part ďakujem. of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad No. below, please select a new companion voice. For Asi male, to je jedno. it seems that you had some trouble with the keypad. Áno. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Kiež by som bol ešte v mojich teen rokoch. Kiež by. Tu ma nebudete dnes strašiť, halo, dnes to má byť chillový gameplay, chápeš? Žiadne... Už sme tu? A tam niečo chodí. Počkaj, však nemusíme túto prácu tak rýchlo brať, či? Môžeme to ešte otočiť hore, však tlač výťah, že ideme na horné poschodie, nebudeme sa tu zbytočne... Aha, balerína tancuje. Noc druhá, to by tiež nemusela byť ťažká, hej, vo Five Nights at Freddy's hrách väčšinou noc 2 stále nie je ťažká, lenže musím to brať aj tak, že táto hra The nie elevator je... stopped. You know the routine. You can get out now or whatever. Stay here if you want. No ale ty mi hovoril, že chceš, aby bol hlas, ktorý ma nebude enojovať a tento hlas ma enovuje ako nikdy. Toto ma tak So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but Mŕtve telo tu bolo it's a nájdené story. v tejto vente. Pekný príbeh. Ja by som chcel počuť takýto príbeh. Predstavte si, že idete výťahom a povie vám niekto, že niekoho zabili v tomto let's výťahu. start with your nightly chores. Áno. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Ešte nejaké nožteky môžem postlačať? Dobre.
Balora je tam, na Baloru už nemusíme kontrolovať, super. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. Jak That však tam should be bola? fun. Ja som ju tam videl. Ja som ju tam videl, neviem, či teraz nerobíme už naprieky Balore. Ty na mňa ani nepozeraj normálne, ty na mňa ani nepozeraj. Hotovo, skončili sme. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime Ešte tomorrow. neviem, či Balora tam je. Foxy je tam. Na Foxyho nemusíme, či? Necháme ho tak, či oni musia ako tancovať tu vpredu, hej? To, že tam... Great. Ja si dám kávu. Keď už mám zomrieť, tak aspoň s kávou. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. No tak keď už si späť, tak by som ti rád povedal, že Foxy tam nie je, sere na mňa, Balora tam nie je, tá tiež na mňa sere. A nehovoriac o tom, že sme zapli Baloru dvakrát, takže neviem, čo s ňou teraz je. Foxy ani neviem, poďme ďalej, vieš čo? Áno, máš pravdu. Ja som rád, že počujem hlavne tvoj hlas. Poďme, už sa mi nič nemôže stať, či? Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Takže má náročný deň, takže bude veľmi rada, keď ju zapnem. Určite bude šťastím bez Oh, seba, keď teraz Circus ju Baby, zapnem. we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Áno, Circus Baby mala si dnes fakt, že ťažký deň, takže dostaneš šokovú terapiu. Let's try another controlled shock. Ale ono nefunguje, že nič. Pane, prosím, ale mne tu nejde. There Tlačítka seems mi to be nefungujú, a power prosím. malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Áno? A čo? Please stand by while I reboot the system. Dobre. I will be offline momentarily during this process. ja vôbec nemám, Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Pôjde, ja nemám traumu s tmím, mne vôbec nevadí tma, ja som úplne v pohode s tmou, čo by som sa tu mal... Motion trigger. Entryway vent. Však Funtime auditorium maintenance vent opened. Ballora gallery maintenance vent opened. Jak open vent? Čo? Nechaj ich tam? Tu vidím oči. Tu sú okále. Oči. I don't recognize you. Ja You sa are new. Samo. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. Áno? You will be safe there. Budem Just tam bezpečie. try not to make eye Je mi ľúto, že contact. táto hra nemá titulky, ale proste It nič s will tým be nespravím. over soon. Áno? They will lose interest. Dobre, tak ma pusti tam dole, prosím ťa. Haló, pusti ma. A ja tu nevidím, vidím šipku. Dobre. Grab here. Click and drag. Tak ja si to zavriem, veľmi rád si to zavriem takto. Mám zatvorené. Kto ste vy? S denníkom N nekomunikujem. A vy ste kto? Someone is inside. Ja. Is it the same person? Haló. Ahoj. Oko. Aha. Obíjaš mi stenu? Nechaj moju stenu. Teraz to sú skôr dvierka. Čo mi vypačilo? Dvierka? Alebo čo sa práve stalo? Knock knock. A čo mi spravíš? Ja som... Ja som povedal, že s denníkom N nekomunikujem. Žiadny paparáci nepotrebujem. Ďakujem. Ahoj. Chápeš? We always find a way inside.
Nikto tu není. Halo. Ináč, neviem, či to pomôže to, že budem normálne držať tlačítko na myške tak, že ho normálne asi otrhnem za chvíľu, teda pretlačím na druhú stranu myšky, ale držím to tak. Ja to držím to tlačítko myšky tak, že keby ešte trošku viac zatlačím, tak ho normálne cez stôl prejde tá myška. Chcel som povedať prervem, ale to neviem, to nevyšlo mi to slovo z úst, lebo neviem prečo. Tak, a dosť. Tak zmizni. No, zmizni. Ja ťa nechcem už vidieť, ďakujem. Ja som povedal, nekomunikujeme s vami. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. Áno? If you follow his instructions, you will die. Áno? Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. Áno? The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. Aha. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Áno? Wait and be still. Dobre. Thank you for your patience. Ďakujem. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Okay. Please return to the primary control module. Dobre, takže sa mám vrátiť? Mám ísť preč? OK, tak ideme preč. Fú, takže nemám počúvať, čo mi povie tento narrator, tento hlas. Mám ísť veľmi pomaly a tak, že ma Ballora nevie vidieť. You will now be required to crawl through the Ballora Teraz rozprávam ja! to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Dobre, takže musíme ísť niekde tu, neviem kde, tu je Ballora. A hlas mi povedal, že sa mám hýbať veľmi pomaly, pretože Ballora počúva pohyby, takže ideme veľmi pomaly. A kde je nejaká Ballora? Ja žiadnu Balloru nepočujem. Ja mám tu svetlo, ja som aj pozeral do hora. It seems you are taking a long time. Zavri Please hubu! proceed as quickly and as quietly as possible. Drž hubu, ty mi teraz neradi, ja som teraz vystresovaný. Ja nechcem to pokaziť, lebo ja nechcem ísť odznova celú noc. Nepočujem ju. Ona tak krúži okolo mňa. No aj mi prešla z ucha ľavého do pravého. Ona je predo mnou. Už išla preč. Tam je napravo, tam je. Ona niekde tu je. Ja ju počujem. Už som blízko. Už som veľmi blízko. Teraz tam šla. Dobre, asi to mám. Nemám. Ideme. Išla tam. Dobre, mám to, ja som sa zľakol, že ma... To čo? You may now interface with the breaker control box. Isto? Using the interface may disrupt nearby electronics. Ano? If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Press space to play mascot audio. Calm down and go back to sleep. No one is here. A čo mám robiť? Chod na svoje miesto, ja neviem, čo mám robiť, ale som zo straty. Everything is okay. Áno, všetko je OK. A ja mám niečo aj robiť tu? Čo tu mám? Ja mám niečo stlačiť? To sa blíži ku mne, blíži sa Freddy. Danger level mám...
On sa pohol, nie? Ja neviem, čo mám robiť, ja som vystresovaný, som strašne. A ja No tak, toto je v ríti, ja už som zistil, čo mám robiť. Čakaj, takto. A čo tu mám? Aha, tak toto bude halus, toto bude záhul. To čo tu robí? Ježiši, tak toto bude humus! To v živote nedám. Hej, tak chod do riti. Ja neviem, kde je... Dobre, máme dve, Freddy je tu! Dobre, teraz je danger na zelenej, takže asi môžem. Jak to dávam dole? Calm down? On bol tu rovno, pred mojou papulou tu bol. On je tu, ešte sa vráť, ešte. Choď preč. A to idem celú noc teraz od znova? To dúfam, že nie. Dúfam, že to má nejaký save. Ja neviem, čo mám robiť. Toto bude dobre náročné. Odkiaľ idem? Nie celú noc, že nie. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left. Ono sa to saveuje, dobre, saveuje sa to, takže môžem vždy po percente, dať ho späť percento a dať ho späť. Čiže teraz vlastne môžem prísť. Ono sa to saveuje, alebo... Trošku sa to vždy resetne iba. Ja ho poviem takto, neviem, či mám nejaký obmedzený počet, koľkokrát koktám, lebo som v strese, ale asi nemám obmedzený počet, koľkokrát môžem... Vráť sa. Kde si? Tam bol, tak, kde vľavo. Choď preč. Tak, presne, počúvaj hlas, ktorý ti hrá v hlave. Ešte sa vráť, ja ťa nevidím. Chápeš? Nevidím ťa. A keď ťa nevidím, tam si, ja ťa vidím. Vráť sa späť, kde si bol. Satan. Kde si? Tak, blízko si mňa. Ja nebudem načítavať. Kým sa nevrátiš, ja nebudem nič robiť, chápeš? Nemám pláne dať čo robiť. Teraz môžem robiť. Ono sa to veľmi až posunulo späť. Dobre, mám ďalšie. On je teraz tam. Je tam. Neviem, kde všade ho môžem mať. Nie to jedno, ja to budem robiť aj 3 dní, ale ja to nepokázim, chápeš? Už znova, ja neviem okolo tej balóry debilnej. Nie. Žiadne také. Počúvaj ma, teraz není možné, že teraz to pokazím na poslednom. Neviem, kde si. Tam choď, späť, okamžite sa vráť na svoje miesto. Tak, správne. Ja sa počujem, jak sa hýbeš. Dobre, teraz je v ríti, teraz je tam. Nie. Presne, choď späť spať. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Áno, S, a teraz potichy okolo Ballory. Prosím, teraz keď zabije Ballora, ja zabijem sa sám. Ona tu není? Is someone there? I can hear someone creeping through my room. To asi to bol len vietor. Ja už vidím ventu. Perhaps not. Tak, nikto to nebol. Kdeže? To bol len vietor. To si len snívalo. Zdalo. As the sun sets, so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now. Tieto popcornové scény si užívam. It is Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. Oh what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks.
They can't do that. I'm a vampire. I don't eat paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity! When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long-lost love? Tune in tomorrow to find out. Dobre, ideme na noc 3? Počkej, teraz bude dačo zase také... Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? No, a máme noc číslo 3. Dámy a Welcome páni. back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? Presne, to si aj ja rozprávam We momentálne, keď understand the natáčam toto stresses video. of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this Môžem si elevator vybrať hudbu? ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Tak si chcem vybrať pesničky nejaké. Using Toto. the keypad No? below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Pálo Habera. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will Pálo auto-correct Habera. it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Yeah. Now that your elevator experience has been customized No? to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Jaký Please lak? enjoy the rest of your descent. Však všetko som spravil dobre. No, raz som zomrel, to povedzme, že to bolo, že raz som zomrel, som nevedel, čo mám robiť, ale ináč som spravil všetko dobre. Ja som bol najlepší vo svojom obore. Som najlepší nočný strážca, ja som najlepší vo svojom obore. Proste. No. Noc číslo 3. Dobrý deň. Nejde mi otvoriť ešte, pane. Či ešte sme stále? Aha, už ide. Dobre, poďme ďalej. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Pôjde, kamaráde, ja zvládnem všetko, každú robotu nepodceňuj ma. Aha, Ballora tam je, síce trošku vyzerá, že... Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Neviem. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Her stage, tu Funtime Foxy je žena. Akože Ballora vyzerala skôr, že hlava nevie, kde má nohy, ale... No a Foxy ani tu nie je. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Samozrejme. Proceed directly to Funtime Auditorium. Áno. Môže byť. Takže ideme ku Funtime Foxy. Auditorium maintenance vent opened. Dobre. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. On mi hovorí stále opak, takže ak to správne chápem, ja už stále musím resetovať tu Foxy, hej? Absolútne neviem, čo robím. Tam bola, ja som ju videl, tam zableskla. Absolútne neviem, čo robím. Toto bude moc na moje chápanie, toto bude moc na moje chápanie, ja to nechápem napríklad. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Takže ja nemám do nej naraziť, hej? Dobre, to chápem? Ja neviem, jak mám sa hýbať vôbec. Nechápem to, zatiaľ som to nepochopil. A nevidím ju tu ani, neviem, jak často mám dávať blesky, neviem. Ja sa budem hýbať takto. Spamujem Včko a napravo dačo bolo.
Neviem, či to robím dobre. Hýbem sa dopredu. Ale či to robím dobre, neviem. Neviem, či to robím dobre. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Dobre, som Locate pripravený. the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Right cheek. Počkaj, to je zrkadlovo, takže práve. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Dobre, ja neviem, ak som dal tú Great. Foxy, Now neviem. carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Dobre, práve oko, mám. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. To asi toto. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Čo? Toto? Áno. Excellent. The chest cavity should now be open. Áno, je. Remove the power module from the chest cavity. Môžem? Great work. Dobre. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. No? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. A kde je? Aha. Však a kde je ten... A kde je ten... On sa nechce vystrčiť celý. On sa vysúva pomaly. Ja to vidím. On sa pomaly... Mám to. Great job. You've acquired both power modules. No? This completes your tasks for the night. Áno? Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Nie. Ja už nechcem ísť cez Foxy. Ja neviem, jak som to dal. Ja to nechcem ísť odnova. Ja to pokazím. Ja sa budem hýbať iba celý, keď vidím záblesk. Ja nevidím iný spôsob, ako to dať. Teraz sa nepohnem, lebo ju počujem kde. Zomrel som? Či teraz mi to vyšlo a... Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. Mám to? Asi to mám. Shh, be still and quiet. Mám sa vyglovať? Mám sa vyglovať, či nemám? I think they noticed that you never left the building last night. The Fakt? cameras were searching for you, but they couldn't find you. Až ma Foxy zabila. I have you hidden too well. I kidnapped you. Ďakujem, zlata si, že si ma uniesla, ale... Night 4! Dobre, ale tu si to už ukončíme. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Budem rád za každý like, odber, komentár a vidíme sa pri ďalšom videu na mojom channeli. Čaute.